একটা নেপালের মাটির ঘর, উনি কাপড় বাঁধতেছেন, খুবই সুন্দর। এই যে দেখেন কিভাবে কাপড় बांधतेছে। डर लगता है। हाँ डर लगता है। इधर तो जो लोग आप हिंदी समझते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, ज्यादा अच्छी है। कपड़ बनाते हैं। 8 साल कलकत्ता बैठे ना। 8 साल कलकत्ता। अभी इधर सब भूल गया। ও বাংলা 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 আতি হে? বাংলা 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 ভাষায় কথা বলতে পারেন? हजुर বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারেন? बांग्ला गुजरात गुजरात में बैठा। गुजरात, ओ अच्छा अच्छा गुजरात। वो गुजरात में तो ये कपड़ बन रहा है, उधर ज्यादा कपड़ बनता है। उन्हें कपड़ बनातेছেন प्लास्टिक को डोरी बनाया ना, हाँ। प्लास्टिक को रस्सी भी। ये लकड़ी को वो जो शीत में आएगा विंटर के लिए सुनिए यहाँ लकड़ी। আচ্ছা, এটা একেবারে একটা গ্রামের হাউস আর কি, মানে বাড়ি 100 বছর পুরানো মাটির বাড়ি। এটা হচ্ছে গান্ডুকে। হ্যাঁ क्या देखता है? আমরা একজন লোকাল যিনি, তার সাথে কথা বলতেছিলাম, এবং খুবই শান্ত একটা গ্রাম। মুরগি পোষে এখানে, এবং বৃষ্টি হওয়ার কারণে আবহাওয়াটা খুবই ভালো লাগতেছে। এবং আমি যদি দেখাই, লোকাল আমার আগে হাঁটতেছে। এই যে সিঁড়ি, রাত হয়ে যাওয়ার কারণে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, সৌন্দর্য দেখা যাচ্ছে না, বাট গ্রামে একটা আবহাওয়া থাকে না যে একেবারে লোকাল, খুবই নর্মাল। এই যে একটা বাড়ি, খুবই শান্তশিষ্ট ঘর।